आपने समस्त जानी महाभारतर कथा केतेबेले आज्ञा दुर्योधन सदा सर्वदा या पांच भाई की मारिबा को चाहूला कहीं ना देख जतुगृह भीमसेन अग्नि लगाइल जतुगृह भीमसेन अग्नि लगाइल बाहर होइल बहु बल सरोजर आज्ञा बाहर होइल बहु बल सरोजर नाबरे बसी सरजू नदी पार हेल आज्ञा नाबरे बसी सरजू नदी पार हेल आ कुंभीर जते को बध सेठा बरे कल कुंती की खेनिल तुम्भे सरजर गल कुंती की खेनिल तुम्भे सरजर गल महाघर अरण्य रे प्रवेश होइला आपने समस्त जानी महाभारतर कथा केतेबेले आज्ञा दुर्योधन सदा सर्वदा या पांच भाई की मारिबा को चाहूला कहीं ना समस्त भाई मान मध्य आज्ञा युधिष्ठिर हेले सबुठारु बड़ नियम अनुसार बड़ भाई राज्य राजा हब बड़ थाऊ थाऊ केबेले सान राजा हो पारिबनी तेणुक दुर्योधन विचार कला मु तो केबे राज्य राजा हो पारिबनी युधिष्ठिर थाऊ थाऊ या पांच भाई की यदि मारिदेवी मु निष्कंटक राज्य भोग करी एणुक कौन करथिला ना बारुणा मंत पठे देथिला जतु को गोटे जौर घर तैयारी करी यांकर पांच भाई यांकर मां 6 जन को पठे देथिला रहिबा पाई किंतु जेतेबेले माने पळि आसिले आज्ञा विदुर जे कि धर्म देवता यांकर पांच भाई को जणे देथिला कोन दुर्योधन तुमको मारिबा पठेछि जागर तो बुझिले कि एले कोन करिवो तमे जो जौर घर रहिबो तमे सिना अग्निपाक थिबा जिनिस खाइले सिना निया दरकार तुमको एणुक तुम से जौर घरे केमी फलमूल खाई रही से घरे जमी निया कौटी पाइबन बुझे कि तापरे एमाने चतुर्गृह रही आज्ञा किछि दिन पर कौन है भीतर कत बहुत रही से चतुर्गृह भीतर गोटे सुरंग तैयारी करी से भीमसेन जौर घरे निया लगेदेले कौन कले निजर जीवन बंचे सुरक्षा बाहर पड़े सरज नदी कूल से गोटे डंगार पार हो कौटी पहुंची आज्ञा घोर वनस्थ मध्य से वनस्थ नाम कौन थिला तहु जाई हिडंबक बने प्रवेशिल आज्ञा तहु जाई हिडंबक बने प्रवेशिल आ हिडंबक राक्षस को सेठारे बधिल हिडंबिकी विभा हेले तहु भीमसेन आ घटस्कच वीर तहु होइला जनम घटस्कच वीर तहु होइला जनम महाप्रभु आपण हिडंबक वन नाम गोटे वनस्थ रही से वनस्थ हिडंबक राक्षस थिला से कौन करथिला आपण माने सब शोईथिले बुझिले भीम आज्ञा जगी चारि भाई की ए समय हिडंबक पठाइला तार भौणी हिडंबिकी गोटे काम कर एठी मनुष्यर बासना आसुची तू जाइकी देखे किए आसी कौन करुची पुणी मत फेरिले फेरी कहले मु जाइकी तांको खाइबी जेतेबेले हिडंबिकी आसिला आज्ञा भीमर रूप लावण्य देखी से कौन मोहित हो गला भीम जेतेबेले हिडंबिकी फेरिलानी
ପରେ କଣ ହେଲା ହିଡମ୍ବକ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଭୀମସେନ ହିଡମ୍ବକ ରାକ୍ଷସ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଡମ୍ବକ ମରିଗଲା। ଶେଷରେ ହିଡମ୍ବିକି ତାଙ୍କର ମା କୁନ୍ତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହିଡମ୍ବିକି କଣ କରିଥିଲେ ଭୀମକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଘଟୋତ୍କଚ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କଣ କଲେ ଭିକାରୀ ବେଶକୁ ତୁମେ ଧଇଲ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭିକାରୀ ବେଶକୁ ତୁମେ ଧଇଲ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲ ଶିବ ପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଚାଣ୍ଡାଳ ବଳକୁ ନାଶ କଲେ ଭୀମସେନ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ପଣ୍ଡା କୁହେ କରିଲ ରାଜନ ତହୁଁ ଯାଏ ଏକ ଚକ୍ରା ନଗରେ ପହଞ୍ଚିଲ ଆଉ ବକାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାବରେ କଲ ଆଉ ବକାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାବରେ କଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ପକେଇଲେ ଭିକାରୀ ରୂପ ଧରିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ନିଜର ପେଟ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣ ଏକଚକ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଏକଚକ୍ରା ନଗରରେ ବକାସୁରରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ରହୁଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶଗଡ଼ ମଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ଖାଉଥିଲା ବୁଝିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯାହାର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡିଛି। ସେ ରାତିରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ଅସୁର ପାଖକୁ ଯିବ କିଏ। ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ତମର ମା କୁନ୍ତୀର କାନରେ ପଡିଗଲା ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ଆସି କହିଲେ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ତ 5ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି 5ଟା ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି ଗୋଟେ ମଲେ ମଲା ମୋର ତାର 4ଟା ରହିବେ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ଆଜ୍ଞା ସେ ବକାସୁର ପାଖକୁ ଯାଇ ବକାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବକାସୁରକୁ ମାରିଦେଲେ ସିନା ବକାସୁରକୁ ହେଲେ ଯଦି ସେ ଗାଁରେ ରହିବେ ଏକଚକ୍ରା ନଗର ରହିବେ ଜଣା ପଡିଯିବ ବକାସୁରକୁ ମାରିଲା କିଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଗୋପ୍ୟାନେ ଚଳିବ ତୁମ୍ଭେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଗୋପ୍ୟାନେ ଚଳିବ ତୁମ୍ଭେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲ ଯାଇ ସେଦିନ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଲଖକୁ ପାତିଲେ ବ୍ୟାସ ଋଷି ଆସୁଣ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଟରେ ପୁଣି ଅଙ୍ଗାଲ ପର୍ଣ୍ଣ ଗଜିଣିଲ କୁରାଳ ଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲ ସେଦିନ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଲଖକୁ ପାତିଲେ ବ୍ୟାସ ଋଷି ଆସିଲ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ଆସି କହିଲେ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ଚାଲିଛି କଣ ସ୍ୱୟଂବର ଚାଲିଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ହେଲେ ଯିବ କେମିତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତାଙ୍କେ 5 ଭାଇ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲା 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲା 5 ଜଣ ଜଣୁ ଲାଖଣ ବିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ରାଜନ ଏ ସମୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେ କିରିଟି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରୁ ତ ଉଠିଲ ଝଟତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଦ ତଳେ କରି ନମସ୍କାର ଧରି ଉଠିଲ ହେ ପଟାର ଉପର ଧରି ଉଠିଲ ହେ ପଟାର ଉପର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିଥିଲେ। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜା ଥିଲେ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ କେହି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲନି ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଉଛି
ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत जे लाख पिंधिब तार झील को तार मोर झील को ताको प्रदान करी से समय आपणकर कान ठिया गले बुझिले कहीं ब्राह्मण बेसर अच्छी बुझिले सेठू आपण बाहर धनुर धरिकी लाख पिंधिबा बुझिले कौन ऊपर को गंठी मृष्टि तले दृष्टि ऊपर को गंठी मृष्टि तले दृष्टि आ बिंधीर माछर बाम चक्षु गोला फुटी लाख बिंधी कही तुम्हें द्रौपदी पाइल फलटी आनी बोली तुम माँ को कहल आज्ञा माता आज्ञा देले पांच भाई खाओ फल एबे सही फल आनी हे इंद्र दुर्हाल एबे सही फल आनी हे इंद्र दुर्हाल आज्ञा